Marki batbong, hero sa Malabon. 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 Kuyog daw ta, ha? Ako anang ikwan, ha? Marculeta. Kibuloy. Bato de la Rosa. Bongo. Tapos, hero. Hinlo. Rodriguez. Unsa ba to? Malabon. Mata. Lambino. Bundok. Ha? Sa Salvador. Di ba? Naana. So, sa ato pa, ato ang kantahon. Okay? Marki batbong. Kuyog mo. Kuyog mo. Sige. 1, 2, ready, go. Marki batbong, hero sa Malabon. 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 Mayong hapon, ug daghang salamat kaninyo tanan. 53, Pastor Apollo C. Kibuloy.